एई गोबरा को छुइन आमा घरा को अशुद्ध करने चाहूँ सारा सारा हड़ताल चली गैस कुथी भी मिलुनी घरे गैस सारी जाइए 2 दिन हेला घरे चुली चलेनी आज जेमिति हेउ गोबरा को सुखे रोषई करिबी मोरा झिया को एमिति भोकारे देखि पारिबिनी शेष में भोक आउ अहंकार लड़ाई भितर किए जीत देखु पूरा कहानी। घरे 3 दिन हेब चूल्ही जली नथिला। रोषेई घरर आलमारी रे राशन सामग्री भर्ती थिला किंतु सेगुड़ी को रांधिबा पाई घरे गैस सरी जाइथिला। सारा देश रे गैस सिलिंडर पाई एमिति धर्मघट चलीथिला जे बड़ बड़ होटेल एवं रेस्टोरेंट रे मध्य ताला झुली सारिथिला। भोकरे विकल होई कांदुथुबा निजर 4 वर्षर झियो पिहू को देखी गौरीर छाती फाटी जाउथिला। गौरी मने मने कहिला गैस नाही तो कौन हैला पेटर भोक तो कौनसी धर्मघट बुझे नाही मते किछि गोटे करिबाकू हेबो। गौरी जी गोटे छोट गाँव बाहा होई बड़ सहर को आसीथिला से पिलादिनु अभाव अनटन रे बंचिबा एवं संघर्ष करिबा शिखिथिला। से घरर पछपटे थिबा गुहाळ आड़ू गला सेठारु सतेज गोबर संग्रह कला एवं से गोबर रे घसी तैयारी कला कांथरे सुकेबाकू लागिला। ता आखिरे लुह थिला किंतु दृढ़ संकल्प थिला से निज झियो को आउ भोकिला देखि पारु नथिला। ठीक सेतिकी बेले सेठारे तार सासू सुमित्रा देवी आसी पहुंची गले। सहरर उच्च चलणी एवं अहंकार बुड़ी सुमित्रा देवी को नजर जेमिति गौरीर हाथ गोबर उपरे पड़िथिबार देखिले तांको मुंड को पित्त चढ़ीगला। सुमित्रा देवी चिल्लई कहले बहु ए कौन तामसा लगेइछु पागल हो गलुनी ना कौन एही अपरिष्कार गोबर को हाथ रे लगेई आम घर सारा अशुद्धि करिबु ना कौन मु एबे कहूची फिंग ताकू एबे फिंग। गौरी हाथ जोड़ी कहला माँ घरे 3 दिन हैला दानाटीए रंधा होइनी पिहू भोकरे कांदुची आम गाँव में जितेबाला गैस न थाए आमे एइथिरे ही चूल्ही जलाऊ मु केवल खाद्य टिके बनेबाकू चाहूथिली। सुमित्रा देवी मुह मोड़ी कहले छी एबे आमर एते खराब दिन आसीगलानी जे आमे ई महिला जिनिसरु तैयारी होतिबा खाद्य को खाइबू एइटा तो गाँ नुहे सहर एठी एमिति असभ्य काम चलिबनी फिंग याकू बरम भोकरे मरीजिबू किंतु एही अपवित्र खाद्य ए घरे रंधा हेबो नाही। सुमित्रा देवी रागरे गोड़ कचाड़ी घर भितर को चली गले। गौरी सेठी तले बसी पड़िला ता आखिरे लुह टोपा टोपा होई से गोबर उपरे पड़िबाकू लागिला। से भाबिला माँ मध्य सासू होई थांती तेबे जणे भोकिला शिशुर कष्ट तांकू काहेकि देखा जाऊ नाही। संध्या हेई आसुथला। गौरीर स्वामी अमित गोटे भारी एवं खाली सिलिंडर घोसारी घोसारी घर को फेरुथिले। तांको मुह सुखी जाइथिला। अमित थका स्वर रे कहिला गौरी सारा सहर बुली आसिली ब्लॉक भी सिलिंडर सरी जाइछि लोके पाउरुटी एवं बिस्कुट पाई परस्परंक मध्यरे झगड़ा करुछंती। दुकान गुड़िकरे राशन सरी गलानी। रातिर से निछाटिया परिवेश रे छोट पिहुर कांद भोकरे आहुरी बढ़ीगला। भोक बिकल ता गला सुखी जाउथला। गौरी आउ सही पारलानी। से रातिर अंधार रे चुपचाप घर पछपट को गला। सेठारु सुखिला काठ एवं दिन रे लुचाई रखिथिबा 2टी घसी उठाइला। गोटे छोट माटी चुली प्रस्तुत कला। पित्तल हांडी रे अल्प चाउल पकाई सेही चूल्ही रे निया लगई देला। चूल्हीर से धुआं घर सारा व्यापी गला सते जेमिति ता आशा गुड़ाक रंधा हेउथला। सुमित्रा देवी सेठाकू हठात आसी रागरे कहले मु तते मना करिथिली ना तोर एते साहस मो कथा को एड़ेई जीवु समस्तंकु रोगिणा करिवु ना कौन। गौरी किछि बुझिबा पूर्वरु सुमित्रा देवी निज राग को संभाली न पारी से फुटुथुबा भात हांडी को जोर रे गोईठा मारी ओल्टेई देले। सबु खाद्य माटी रे मिसिगला। एसबु देखि गौरी सह तार मातृत्व मध्य दुखरे भांगी पड़िला। से भो भो होई कांदिबाकू लागिला। हठात कांदु कांदु गौरीर नजर से कांथरे लागिथिबा गोबर उपरे पड़िला। हठात ता मुंडरे गोटे बुद्धि पशिला। तार स्कूल दिन कथा मने पड़ीगला जेतेबेले तांको विज्ञान सार बायोगैस अर्थात गोबर गैस विषय पढ़ाउथिले। गौरी आखिर लुह पोछि निज निजकू कहिला जदि एमानकर गोबर धुआं एवं गोबर घसी रे समस्या अछि तेबे मु एही गोबररु सेही नील निया बाहर करिवि जाहाकू एमाने अपवित्र भाबुचंती। मु हार मानिबि नाही। पर दिन ठारु ही गौरी एक नुआ मिशने लागि पड़िला। से काहाकू किछि न जणे घरर सबुठारु पछ भागरे गोटे गात खोलिला।
ସେଥିରେ ଗୋବର ଏବଂ ପାଣିର ଗୋଟେ ସନ୍ତୁଳିତ ମିଶ୍ରଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲା। ଆଉ ସେଥିରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକର ଗୋଟେ ଢାଙ୍କୁଣୀ ଦେଇ ଏୟାର ଟାଇଟ୍ କରିଦେଲା। ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ପାଇପଲାଇନ୍ ସଂଯୋଗ କରି ତାକୁ ରୋଷେଇ ଘର ପଛପାଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇ ଆସିଲା। 3-4 ଦିନର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ବିଜ୍ଞାନର ସେହି ଛୋଟ ସୂତ୍ର ଚମତ୍କାର କରି ଦେଖାଇଲା। ଗାତ ଭିତରେ ଗ୍ୟାସ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ଲାଗୁଥିଲା। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଯେତେବେଳେ ଗୌରୀ ଡରି ଡରି ସେହି ପାଇପ୍ର ଭାଲ୍ଭ ଖୋଲିଲା ଏବଂ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ନିଆଁ ଲଗାଇଲା, ଚମତ୍କାର ହୋଇଗଲା। ବିନା ଧୂଆଁ ବିନା ଦୁର୍ଗନ୍ଧରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ LPG ସିଲିଣ୍ଡର ପରି ସଫା ନୀଳ ନିଆଁ ଜଳି ଉଠିଲା। ଗୌରୀର ଆଖିରେ ଜିତିବାର ଚମକ ଥିଲା। ସେ ତୁରନ୍ତ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ତାୱାରେ ରୁଟି ସେକିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା। ରୁଟିର ବାସ୍ନାରେ ଯେତେବେଳେ ସାରା ଘର ବ୍ୟାପିଗଲା, ସୁମିତ୍ରା ଦେବୀ ଏବଂ ଅମିତ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଆସିଲେ। ସୁମିତ୍ରା ଦେବୀ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ କହିଲେ, ଏ ଗ୍ୟାସ୍ କେଉଁଠୁ ଆସିଲା? ଧର୍ମଘଟ ଶେଷ ହୋଇଗଲା ନା କ'ଣ? ଅମିତ ସେ ପାଇପ୍ ଦେଖି ଚମକି ପଡ଼ି କହିଲା, ନାହିଁ ମା, ଏହା ସିଲିଣ୍ଡର ଗ୍ୟାସ୍ ନୁହେଁ। ଗୌରୀ, ତମେ ବାୟୋଗ୍ୟାସ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ତିଆରି କରିଛ ନା କ'ଣ? ଗୌରୀ ନମ୍ରତାର ସହ କହିଲା, ହଁ, ମାଙ୍କର ଗୋବର ପ୍ରତି ଘୃଣା ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେ ଗୋବରରେ ଗ୍ୟାସ୍ ବନେଇଦେଲି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ସିଲିଣ୍ଡରରେ ଥାଏ। ଏବେ ଏଥିରେ କୌଣସି ଅପରିଷ୍କାର ଜିନିଷ ନାହିଁ, ବାସ୍ କୌଶଳର ଫରକ। ଅମିତ ନିଜ ମାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ କହିଲା, ମା, ଯଦି ଆଜି ଗୌରୀ ତାଙ୍କ ଗାଁରୁ ଶିଖିଥିବା ବୁଦ୍ଧିକୁ କାମରେ ନ ଲଗେଇଥାନ୍ତା, ତେବେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭୋକିଲା ହୋଇ ମେଡିକାଲରେ ଥାନ୍ତେ। ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ଅହଙ୍କାର ନୁହେଁ, ସମାଧାନର ବାଟ କାମରେ ଆସେ। ଗୌରୀ ଚୁପଚାପ ଗରମ ରୁଟି ଏବଂ ତରକାରୀ ଥାଳି ସୁମିତ୍ରା ଦେବୀଙ୍କ ଆଗରେ ରଖିଦେଲା। ସୁମିତ୍ରା ଦେବୀଙ୍କ ଆଖିରେ ଗର୍ବର ଲୁହ ଏବେ ଅନୁତାପରେ ବଦଳି ସାରିଥିଲା। ସେ କମ୍ପିତ ହାତରେ ବୋହୂକୁ କୋଳେଇ ନେଲେ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ରୁଟିଟି ସେ କୁନି ଛୁଆକୁ ଖୁଆଇ ଦେଲେ। ସୁମିତ୍ରା ଦେବୀ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଲେ, ମତେ କ୍ଷମା କରିଦେ ବୋହୂ, ମୁଁ ଯାହାକୁ ଗାଉଁଲି ଭାବୁଥିଲି ସେ ତ ଏ ଘରର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାହାରିଲା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି କାହାଣୀରୁ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ମିଳେ, ଆମେ ଯେତେ ଆଧୁନିକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ପରିଚୟ, ନିଜର ପରମ୍ପରା ଏବଂ ପୁରୁଣା ଅନୁଭୂତିକୁ କେବେ ହେଲେ ଛୋଟ ମନେ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଜୀବନରେ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ଫେଲ୍ ମାରିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଆମର ମୌଳିକ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତା ହିଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସାହାରା ପାଲଟିଥାଏ। କୌଣସି କାମ କିମ୍ବା ଜିନିଷ ଛୋଟ ହୋଇନଥାଏ, ଯାହା ସମୟ ଅନୁସାରେ କାମରେ ଆସେ, ସେଇଟା ହିଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମୂଲ୍ୟବାନ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୌରୀର ଏହି ଚତୁରତା ଏବଂ ଆମର ଏହି ନୂଆ କାହାଣୀ ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ, ତେବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ନିଜର ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ଏମିତି ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶ କାହାଣୀ ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆଜି ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଦେଖାହବ ଆଗାମୀ କାହାଣୀରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନମସ୍କାର।